Naimbag arabi na ituding nga ipasidong ti Cordillera Disaster Risk Reduction Management Council ti Intero Cordillera iti red alert status inton May 11 aging ka 14 para iti midterm elections. Iti pamili niya impaulog ni CDRRMC Chairperson ken Office of Civil Defense CAR Director Albert Mogol, panggap da iti ang may panamnama ti kinasagana, umdas ken napartak apan nagresponde dagiti masakna nga ahensya manipud probinsya aging nga iti barangay level. Nabilin matlang dagiti miyembro ti Cordillera Regional Incident Management Team ken Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Teams para iti posible deployment. Kang runa nababantayan dagiti siyam a lugar a nabigbig kas election areas of concern pakairaman ti Bangged, Bukay ken Pilar iti orange category, ken iti Lagayan, Pidigan, Tayum, Tinag, Dolores ken Lagangilang iti yellow category. Gapo iti posible a human-induced hazards ken terrorism-related incidents. Adaan ti Cordillera iti agarup 1.5 million registered voters nga agturong iti 1,428 voting centers iti 6 a probinsya ken 2 a syudad. Iti daduma pay adamag 6 nga aldaw sakbay ti eleksyon inton May 12 naangay ti may katlo a Joint Security Control Command Conference iti Baguio City Police Office ngayon daluan ti Comelec Baguio. Nasurok 305 a police personnel ti Baguio City Police Office ti maiwaras iti 66 a polling centers iti Baguio City. Maramat madlang ti 26 a mobile vehicles ti pulisya ken 39 a motorsiklo. Nagpirma matlang iti katulagan ti Comelec, BCPO, DILG ken dagiti volunteer groups at tumulong kabayatan ti eleksyon. Nagpalagip ni Attorney Martin kadagiti kandidato ti saan da pa nagkampanya inton May 11 aging ga iti kaaldawan ti eleksyon. Sigun pay ken kuana adda ti kamang ti European Union observers ken Asian Network for Free Elections nga agobserbar iti sitwasyon ti eleksyon ditoy syudad. Inton bigat may sayang ka ti final testing ken sealing kadagiti automated counting machines. Na usap-usap din po tayo kung anong kakulangan natin so that other agencies will complement if ever they can complement yung kakulangan ng other agencies. That is why nasabi ko na I'm very confident that this year's election, particularly ito national and local elections po natin, is magiging mapayapa. As much as we can, we will showcase Baguio City elections hindi lamang sa Asia, kundi sa EU. Dagiti damdamag manipud iti TTV Cordillera, siya ni Audrey Villana na Imbag Arabi.